natin mabuka-buka dun sa groove. Yan, uupo kasi yan dyan dito eh, itong rubber. Uupo kasi yan. Ayun o, basic lang mga lods. Mads. Tinupit natin tong rubber para smooth yung ano niya sa loob. Yun o, pasok agad. So agad ipasok tong spring. Yan o, loob. Pasok na. Ito naman isa. Iin naman natin to para hindi natin mabuka-buka dun sa groove. Yan, uupo kasi yan dyan dito eh, itong rubber. Uupo kasi yan. Ayun o, basic lang mga lods. Dali na o. So yun, buhusan natin ng fluid lo kung may tagas ba. Tayo na Mads.